से एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति बोली ग्रहण कले अत्युक्ति हम ना आम समस्त प्रिय अतनु सब्यसाची नायक भाई तंकर वक्तव्य ठाकुर चरण में उपस्थापन करी आम को महार्घ्य भाव परिवेषण करने अतनु भाई जय गुरु। प्राणप्रिय ठाकुर महाराज नीलाचल सारस्वत संघर सभापति परिचालक संपादक एवं आम परिचालना मंडलीर सदस्य माने माँ और भाई माने एवं जो किशोर भाई माने आज बहु संख्यार 300 रु अधिक ठाकुरों पाखरे आसीचंती ठाकुरों विचारधारा आदर्श रे जीवन को गढ़ापी निष्पत्ति नहीं ए समस्त को एकाठी देखिकी खुशी लगुच समस्ते कहती सबुठी आलोचना हुए जे जेतबेले माटी ओदा थाए से माटी रे मूर्ति तैयारी करी हुए ठीक से भली अवस्था से भली बयस रे आपण माने समस्ते आछंती मु विशेष किछि आलोचना रखिबिनी मु प्रोग्राम रु जा देखुतिली आम ठाकुरंग संपर्क रे एवं आमे जोठी अच्छे ठाकुरंग हाथगढ़ा अनुष्ठान संघ संपर्क रे गला काली निश्चय आलोचना हेइथिबो जो किशोर भाई माने एठी अछंती से माने जेतबेले स्कूल को जीवा पई निष्पत्ति हुए बापा माँ माने सबु बेले कोठी भल स्कूल अच्छी खोजंती किए डीएवी स्कूल रे पढ़िबो किए सीबीएसई रे पढ़िबो आईसीएस रे किए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रे पढ़िबो से स्कूल खोजा हुए किंतु मनीष तैयारी पई जते स्कूल तैयारी हेइछि आपण माने जे आसी पहुंचंती आम ठाकुर होउचंती सर्वश्रेष्ठ गुरु आमे सबुठु भल स्कूल रे एडमिशन करि देइछ सेटा होचे सबुठु बड़ कथा आम पई अष्टम नवम श्रेणी रे कि पंचम षष्ठ श्रेणी रे पढ़ला बेले पिला माने फास्ट कहि दियंती अरे कोउठ पढ़ुछु ना मु अमुक स्कूल रे पढ़ुछु से स्कूलटार टिके ना थाए रिजल्ट भल हुए किंतु आम जीवन गढ़िबा पई रिजल्टर आवश्यकता अछि सेटा होचे आम नीलाचल सत्संग स्कूल ता भितर आम भर्ती हो जाइए आमको बैच मिल जाइए जो कार्ड मिले जो माने करिना किशोर माने सेवक संघ हेबे सेटा होची आम आइडेंटिटी कार्ड आम आइडेंटिटी होची सबुठी आइडेंटिटी पचरा जाए तुम बापा कौन कर ना बापा लेक्चरर अच्छा बापा कौन कर बापा चाष करती आमे कौन कहवा आमर परिचय होची आमे ठाकुरंग पिला ठाकुर किए तंत्र ज्ञान जोग प्रेम सिद्ध सद्गुरु ठाकुर निगमानंद परमहंस देले होचंती आमर ठाकुर आमर गुरुदेव सी आमे तांकरी पिला एइटा होचे सबुठु बड़ आइडेंटिटी आम पे मु तो आज देखुची माने खुशी खबर एते किशोर भाई माने आछंती किंतु प्रॉब्लम रही जाउची किशोर भाई मानक ठे रोनी झियो कि पु मानक ठे रोनी आमे जे बापा माने माँ माने रोचु आम पाखे प्रॉब्लम रही जाउची आमे ठीक से तांकु धाराटा धरई पारुन 94.99.5% रखिला परे मध्य एग्जामिनेशन रे आमे कहूँ पु कहीं 98% न रखिला तापे आमे बेहोश हो जाऊँ बापा माँ माने किंतु ठाकुरंग दिगरे भल मनीष पणिया दिगरे से केते बाट गला से दिग को आमर निघा नाई
तेणु से दिग प्रति आमर स्वतंत्र दृष्टि रहा निहाती आवश्यक। पर जिते ओल्ड एज होम बढ़ी बढ़ी जाऊँगी ताकू देखिक बापा माँ मैंने व्यस्त होचन आम पुओ झील आमको एमती अवस्था करें तो किंतु जिते तैयारी करने कथा ओल्ड एज होम आवश्यकता नहीं से दिग को आम देखुन। मु भावुची नीलाचल सारस्वत संघ तरफ ये जो प्रक्रिया आरंभ होती ये केवल आम संघ नुहे ये समाज पे निश्चित गोटे स्वतंत्र बाट देखब। एवं आज सबुठु बड़ कथा गजपति महाराज ए कार्यक्रम रे जोग देउचंती ठाकुर पाखक आसबे। मोर आज मन पड़ जाऊँ समस्ते जानी महात्मा गांधी की जानी ना नहीं किशोर भाई माने जानी तो सी गांधी थिले मोहनदास करमचंद गांधी तांका ना थिला महात्मा केमती हो गले जानिच कौन पे महात्मा हेले किए कहि परिबो जड़े कहल किए कौन कह हाँ नॉन भायोलेंस कले ठीक अच्छे नॉन भायोलेंस कले बोली तांको महात्मा गांधी कहगला। नवम श्रेणी रे पढ़ुले तुम सब अष्टम नवम श्रेणी पिला बहुत थी सेतबले छोट छोट बयस बाघर हो जाउथला। कस्तूरबा तांकर स्त्री थिले बाहा जाइथिले तांकर गोटे सांग थिला महता ता नाम महता मुस्लिम पिला बहुत बड़ुआ पिला बहुत टाणुआ पिला दुष्ट पिला थिला ता सांग तांको फैमिली तांको माँ जी थिले पुतुल बाई से कहूथिले तू महतार सांग हबुनी कारण सेटा दुष्टटा तत्ते दुष्ट करदब। ये किंतु ता सांग छाड़ी पार नथिले। महता कहला सी मांस खाए आंको घरे मांस मांस हुएनी महता कहला तोते मांस खाइया पड़ो। ये कहले ना मु मांस खाइबिनी ना तोते बीड़ी टाणिया पड़ो ना मु बीड़ी टाणिबिनी कौन करवा कहला आमे नवम श्रेणी पढ़ुं कहले आमे ब्रिटिश विरुद्ध लड़ाई करवा प्रा तू कहचु तो मो बापा कहते लड़ाई केमती कर तू तो पतला दुबला पिलाटा तू लड़ाई केमती करू मांस खाइले ब्रिटिश केते डेंगा डेंगा देखुचु गोरा गोरा सबू तेणु मांस खाइले बड़ुआ हम शक्तिशाली हम तापर तांगे सांगे लड़िबा एते बुझेला जे माने खराब सांग केते खराब कर दियंती हमको जानिबा कथा सी तांको एते बुझेला जे गांधी कौन कले मांस खाइले गोटे नुआ जगह को जाई लुचिकी मांस खाइले जो दिन मांस खाईदे जीवन में मांस खाई ना राति शोईचंती देहरु झाड़ बोला तांको लागिला पेट भितर गोटे छेलीटे बोबौची से जो मांस खाई से उठी पड़े व्यस्त हेले किंतु तापरे भी सी कहले ना छेली पछे मो पेट भितर रही जाऊ मु ब्रिटिश सहित लड़बी टिके शक्तिमान हेबी तेणु मांस खाइबी 2 मास 3 मास पर्यंत मांस खाइले। तांको स्त्री होउचंती कस्तूरबा छोट बेले नवम श्रेणी पूर्व बाहागर हो जाइतिला मु कहिछि कस्तूरबा बड़ व्यस्त हेले सी जो एकाठी रुहंती कस्तूरबा जानती तांको पार्टी टिके बास्ना होउची आइंस बास्ना कस्तूरबा कहले ए कथाटा जदि मु घरे कहि दउची तबे घरे गोटे विप्लव हो गुजराती परिवार रक्षणशील परिवार मो स्वामी खराब कथा जदि कहीदेवी खराब अभ्यास गोटे असुविधा हो सी लुचेकी रखिले सी कौन कले जानी किंतु मने मने सबुदिन कांदती केमिति गांधी मोहनदास करमचंद गांधी सी केमिति मांस छाड़े कौन कले जानिच कस्तूरबा क्या कहीकि बाड़ेले जे गांधी को बाड़ाओ तक मांस छाड़े सी तांकर जो ठाकुर को भल पाती मंदिर को जाती सबुदिन जाई मंदिर रे प्रार्थना कले मो स्वामी गांधी मोहनदास मोहन ताकू कहती मोहन केमती मांस छाड़ से कहले मु 3 मास प्रार्थना कली से प्रार्थनार फल एमती पड़ा गांधी दिने हठात राति उठिकी बिछण झाड़ बोहीगला तांको स्त्री को बाँ को कहले कस्तूरबा को कहले जे मु मांस खाइबिनी मांस खाई मु केबे कहिनी तम प्रति अन्याय करिछि मु मांस छाड़देवी से ही दिन गांधी हेले महात्मा ये कहार फल प्रार्थनार फल नुहे कस्तूरबा एमिति प्रार्थना कले
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, ନହେଲେ ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ କିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତା। ବଳୁଆ ହେବା ପାଇଁ, ଡେଙ୍ଗା ହେବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ନିଜେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ମୋର ତ ଓଜନ ବଢ଼ିନି, 3 ମାସ ମାଂସ ଖାଇଲିଣି, ମୁଁ ତ ଗୋରା ହେଇନି, ଡେଙ୍ଗା ହେଇନି, ଏ ମିଛରେ ମୋତେ ମହତା କହିକିରି ଏମିତି କରିଦେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶିଖା ହେଇଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାନ୍ଧୀ ତମ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଡରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରମ୍ଭା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତା କାମ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆସିକି ମାଡ଼ି ବସିକି ଧରୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ତୁ ହରେ ରାମ 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 କହ, ତୋ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଇଏ ରାମ ରାମ କହିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତମେ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ମା ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାମ କହିଲେ ଭୂତ ଛାଡ଼ିଗଲା। ୟାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଭୂତ ପଳେଇଗଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ମରାଗଲା। ଗୁଳି ମାରିଦେଲେନି? କିଏ ମାରିଲା? ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା? କ'ଣ ବାହାରିଲା? ହାୟ ରାମ ବାହାରିଲା। ବାହାରିଲା କି ବୋଉ ମୁଁ ମରିଗଲି, ବାପା ମରିଗଲି ବାହାରିଲା କି? ଆମକୁ କିଏ ପିଟି ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମା ମୁଁ ମରିଗଲି ମରିଗଲି ମୋତେ ବାଡ଼ାନି। ତାଙ୍କର ବାହାରିଲା ହାୟ ରାମ ବାହାରିଲା। ସେଇଦିନୁ ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ରହିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର, ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅମୋଘ ଶକ୍ତି ଅଛି। କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ ଗୁଳି ମରା ହେଲା ତାଙ୍କୁ? କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲେ? ସେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲେ? ମିଟିଂ କି? କେଉଁଠିକି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ? ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମ୍ ଦୁନିଆରେ ଏତେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ ସାରିଦେଉ, ତାପରେ ଯାହା କରିବୁ, ଆମ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିଦେଉ, ତାପରେ କରିବୁ। ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସବୁ ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମ୍କୁ ଡେଭିଏଟ୍ କରୁନଥିଲେ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିଛି ଏବଂ ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅମୋଘ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବିନି। ଆଉ 2ଟି କଥା, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା କହିଦେବି। ଆବ୍ଦୁଲ କାଲାମକୁ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? କିଏ ସେ? ଏପିଜେ ଆବ୍ଦୁଲ କାଲାମ କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନଥିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ମିଜାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଆମର ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପାଠ ଯଦି ଭଲ ନହେଲା ପିଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାପା ମା ମାନେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ, ପିଲା ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବିନି? ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଲଟ ହେବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଧାର କରିକିରି ପଇସା ନଥିଲା, ମା ଠୁ ନେଇଥିଲେ, ଭଉଣୀ ଠୁ ନେଇଥିଲେ, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ। ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ସେ ସବୁ ନେଇକିରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। 8 ଜଣ ପାଇଗଲେ, 9ମ ଲିଷ୍ଟରେ ସିଏ ରହିଗଲେ, ପାଇପାରିଲେନି। ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଗଲେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମଟା ସେଠି ଥିଲା। ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକଟେ ବୁଲୁଛି ପାଗଳା ଭଳିଆ। ସେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ତାକୁ ଡାକିକିରି ଆଣ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତାପରେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। ଇଏ ମୁସଲିମ, ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଶିବାନନ୍ଦ ଡାକିଲେ ସେଠିକି। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଏ କହିଲେ ଏମିତିଆ ହେଇଛି ନା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଉପରବାଲାଙ୍କର, ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତମେ କହିପାରିବନି। ଯଦି ଏପିଜେ ଆବ୍ଦୁଲ କାଲାମ ସେଦିନ ପାଇଲଟ ହେଇଥାନ୍ତେ, 9ମରେ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଆଉ ମିଜାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ? ଆରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ଭଲ ମାର୍କ ନ ରହିଲା, କାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଗଲ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନହେଲା, ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆମେ ବାପା ମା ମାନେ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛୁ। ମୋ ପୁଅଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲାନି, ଡାକ୍ତର ହେଲାନି, ଆଙ୍କ ପୁଅ ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଆମେରିକାରେ। ଆମ ପୁଅଟା ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକରି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ତ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ରେ ରଖୁନି।
ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ପେସେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲେ, ମୁସଲିମ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋରାନ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ଇଏ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଜାଣିଛ? ଟାଟା, ରତନ ଟାଟାଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିଛ? ହାତ ଟେକିଲ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଯିଏ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ସେ ରତନ ଟାଟାକୁ ଜାଣିଛ। ରତନ ଟାଟା କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ ନାଇଁ, ପଇସା ବାଲା। ଏବେ TCS, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ, ଟିସ୍କୋ ସବୁ ଅଛି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ନାଭାଲ ଟାଟା। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଜାଣିଛ? ତମେ ଭାବିଥିବ ଯେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ଭଲରେ ଚଲେଇଲି, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବଡ଼ ହେଲି। ନା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖି ନାଭାଲ ଟାଟାଙ୍କୁ, ବାପା ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କେମିତିଆ ମଣିଷ ହେଲେ। ନାଭାଲ ଟାଟାଙ୍କୁ ଟାଟା ଲେଖିଲେ, ରତନ ଟାଟା, ଯେ ବାପା ମୁଁ 3ଟି ଜିନିଷ ତମଠୁ ଶିଖିକିରି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ। କ'ଣ 3ଟା ଜିନିଷ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର, ନମ୍ରତା। ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଉଛି ଆମେ ନମ୍ର ହେବା। ଆମେ ଏମିତି ଉଦ୍ଧତ ହେବାନି, ଉପରକୁ ଟେକି ଚାଲିବାନି, ଆମେ 90% 80% ରଖିଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଏକ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ସିନ୍ସିୟରିଟି। ବାବା ମୁଁ ସିନ୍ସିୟରିଟି ତମଠୁ ଶିଖିଛି। ଆଉ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଟୁ ପୁଅର୍, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତମର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ଶିଖିଛି ତମଠାରୁ। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ରତନ ଟାଟା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ, ସିଏ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଜାଣ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଗାନ୍ଧୀରୁ ମହାତ୍ମା ହେଲେ, APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ହେଲେ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବ, ତା ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷପଣିଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଛେ। ଆମେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖେଇବେ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବାଟରେ, ଆମେ ସେଇ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବାଟରେ ରହିବା। ଆମକୁ ଯେମିତି ଚଳିବାକୁ କହିବେ ସେମିତି ଚଳିବା। ମୋବାଇଲ ଆମର ପ୍ରିୟ ଅଧିକା ହେବନି, ଠାକୁର ଆମର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପ୍ରିୟ ହେବେ। ଏ କଥାଟା ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ଏଇଠି ଯିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ